خيرا وقبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا الشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بريء فرد صمد عن صفة الخلق بريء رب عزلي خلق الخلق كمالا رب عزلي خلق الخلق كمالا لا ضد ولا ند ولا حد لمولاه لا ضد ولا ند ولا حد لمولاه الآن كما كان ولم يلك زوالا لا ضد ولا ند ولا حد لمولاه الآن كما كان ولم يلك زوالا اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا الله أكبر رب العالمين الله أكبر رب العالمين قرآن में लिखा नाम मुहम्मद الله أكبر رب العالمين अर्श में लिखा नाम मुहम्मद रोज़े क़यामत मीज़ानो पुल पर रोज़े क़यामत मीज़ानो पुल पर देगा सहारा नाम मुहम्मद सुभानाल्लाह जोरे बोले आरेकटू जोरे बोलो रोज़े क़यामत मीज़ानो पुल पर देगा सहारा नाम मुहम्मद दौलत जो चाहो दोनों जहां की दौलत जो चाहो दोनों जहां की कर लो ज़ीफ़ा नाम मुहम्मद दौलत जो चाहो दोनों जहां की कर लो ज़ीफ़ा नाम मुहम्मद पूछेगा मौला लाया है क्या क्या पूछेगा मौला लाया है क्या क्या मैं ये कहूँगा नाम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नारे तकबीर বিশ্বনবী দিবস বিশ্বনবী দিবস কমিটি বৃন্দ শ্রোতা মণ্ডলী নারে তাকবীর মাশাআল্লাহ।
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অসংখ্য ফেরেশতারা হাজির রয়েছেন নদীর একেবারে ধারে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের খাস পয়গম্বর সরকার দু আলম সৈয়দিনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ভালোবাসায় তার উম্মতের